क्या उतारना ये माना वो बात को निगो तो का जैसे बकरा बकरा ठीक या तो वो खेल ओनो जानो हमारी नहीं आओ फिर तो वो उल्टा का दाम किसका Mati Kumaya Faru Sini Wayang Jani Chairman Orang Ronjit Deparma Tiba sini JNU Hazamarani Chairman Tiba Paichok Pajak Sini Social Activist Am Sini Joto Lukurona Paipai Hamdal Mati Kumaya Faru Tini Mo Sabjon Tangnok Ketal Dong lòng khuôn về mình phản đầu ông phải chất thay này xấu nữa nếu do tôi sai mà nữa cho nên bộ phận ra những ngày tới đây chân edisi hấp ngô phải mình ya gula chân total 12 subject ketab bifurcate thay cha awan edisi ngô tini meroni o am sini subject nak ketang ro somile subject dosa edisi place no khawi subject ketal pelajar meroni am sini lukuroni Udama bisilongi di dengan kaitomani. Maukan awal subject office musuhi domani. Ini semua terbuka. Ini edisi hafan mengkono pando available kiri, samang kiri dan kiri subject edisi ti kewangma mazanai lo tabung gerate kiri uai mana. Siapa Tangnok yang bercinti mana? Tapi sini wancung untuk sudah sabjunal ketal barata sini kologya, bus kamu wancung tengguti itu ketal sabjun kolog naik, tapi ketal edisi village by paket kainai. Jika ni bisio kawangma village committee ro kotor tongmani ro, jeng election pai mana ya golon dan jeng kono by paket kainai. Dosta ni जे ताक साबजुन बिसिङो दस्ता एडिसि विलेज तमनि जों खागै जे कतरको रुनो खा थांगे ते दुइटा तीनटा जों खागै माने अमहाय आमसाय दंगो बरं बोजों बसाङो खायने नङा सय दंगो भारत रुपानि जेने 587 एडिसि विलेज न जों ते गोबां खायने तानि केचुनि ताबंनि गभर्नमेन्ट जे पलिसि नावो पपुलेसन नायै दां बहैया Number no naisi, edisi village koita tong, sub zonal koita tong, zonal office koita, local orgute itu benefit manai, senior officer orgute itu tangan yang bagai suri dalam nai. Nih finance salah tu, oma haike wan suri tong. Nih lomjo tu ni cibo, je edisi ni boys 38 bosor kakak, so finance sedang 34 bosor, tabo 38 bosor kakak. Oh 38 bosor जे आगे एडिसी तांगुई थांने रो सिनी एडिसी नि पावर एंड फंक्शन नो बाहेके ते रुपारे रोनाय बर गवमा रूल्स रेगुलेशन पास थाइने नि तमने 36 বছর ধরো 22 টা বিল পাস থাকা শুধু 22 টা আর বিসিङ जों एमेन्डमेन्ट खायखा कয়েকটা नो जों 2 বছর जों 22 টা বিল পাস खायला Ini orang yang selesai mana yang nanggut sini bubagra netrite sengkau-kau ini sini itu rang bahaya kayaknya yang boleh bagai cuma wansona ni nanggut. Ini cuma track license and control, cuma bill pass kaya, bill place kaya, pass kaya, cuma discussion kaya. Sini sabjunal lo tabo junal lo cuma track license lo kaya, dua kategori sih, sini wholesale, retail. दुईटा कैटेगरी सी आर निबेसिम कोबांबा जोंनि ट्रेड लाइसेंस आलादा आलादा खेलायनाव जों 383 आइटेम कैटेगरी खाखा 383
आरो नैबेसिम राबार ट्रेडिं खायनाय इनभार्टार खायनाय नैबे दाम होसोनाय एसी रिपेयरिंग खायनाय एसी मेंटेनेंस खायनाय जेखुनु नों ट्रेड ओ आप चायो दुकान खायखाय के स्टेशनरी वो रिटेल एंड होलसेल आसोसी आगे नहीं के खायजाओ क्या बात सुन 383 आइटम वाइज नों लाइसेंस माना नहीं नों और नों आम चायो राबार ताबक कौमा पाइतरन थांदों अथच जोंनि एलएसि रां फक्सफोर नमाया बे पत्रआवनो जों नानानै लांनाय रुल्स नानै लांनाय